Contohnya aja ada seorang dokter yang diwawancarai di podcast gitu yang bilang bahwa contohnya nih, ini mempermalukan Anies kalau menurut saya, Bang. Oh, Anies itu diperlukan oleh PBB, bakal diminta menjadi sekjen PBB, dan dia nggak level lah kalau cuma sekedar presiden gitu kan. Kemudian bilang juga bahwa Anies itu dibutuhkan oleh dunia karena untuk mengamankan perang dunia ketiga. Itu kan hal-hal yang bodoh menurut saya. Sangat bodoh. Sangat bodoh. Tapi kok bisa gitu ya misalnya seorang Bambang Wijoyanto gitu mewawancarai orang itu kemudian bicara seperti itu tuh gimana gitu. Ya itu. Refli Harun juga ikut-ikutan mewawancarai misalnya kan untuk hal-hal yang begitu. Menurut saya kan Refli ini anak muda yang harusnya ya menurut saya nih karena saya kenal baik dengan beliau. Menurut saya ini anak sebenarnya dibutuhkan oleh negara ini gitu untuk membangun negara ini dengan kecerdasannya. Dia kan profesor, Bang. Masih muda. Gitu ya. Katanya belum profesor. Saya nggak tahu. Kan suka disebut profesor. Katanya belum. Oh belum ya, Bang ya. Saya kira sorry. Minta ini. Saya kira untuk seorang Refli gitu ya. Iya, kakak sorry ya. Kira Indonesia butuh beliau lah gitu ya. Dia untuk bisa ikut membangun bangsa ini ke depan. Jangan justru terbawa-bawa dengan orang-orang yang seperti ini. Saya sih sangat menyayangkan gitu. Karena saya tahu itulah Refli, Din Samsudin cerdas kan? Gitu. Cerdas. But allow me to also express my appreciation to our friends at Inamgok. Because of our partnership, all of this can happen. Yes, we put a lot of effort in the past 2 years to prepare the facilities, but all of this is done because we know these games is very important to send that message to our own people, but also to the world. And yes, we would like to be as best host as we can, but that can only be possible because of the support from all of you who are here in this game. Thank you, Professor Tim Powers, Professor Paul Chesty, and all participants. Allow me to express my appreciation again. Thank you for having me after my first visit last May. And it was indeed one of the most memorable visits to a university. This is one of the oldest, and it was a very brief visit. So we planned to do a second one, and we thought by the time I completed my term as governor, we will have more time. That's what we thought. Apparently, that's not the case. And this is my second, and I truly appreciate the invitations, not only to the university, but also the invitation to serve as one of the board member for the Institute for ASEAN Studies here at Oxford University. This is actually my first time to be at University of Amsterdam. I've been to Amsterdam, but never the university. This is first time, and I'm grateful. I'm honored with the opportunity, and thank you for making it happen. Bu Vera, Pak Sandi, for connecting us with our colleague here at the university. The issue reinventing democracy, and I'm trying to put my academic hat here because I was participating in the democratic process a few months ago, well, almost a year by now, and we have been facing with a few challenges. But let me share some of my thought about democracy, youth, power, and integrity. And this is a reflection. As reflections, then allow me to go through some of my thought on those subjects. Let me start with the tensions that in Indonesia today we have a whole generations that has lived only under democracy, the youth. They grew up with elections. They grew up with social media debates, protests, and freedom of speech as something that is normal because they grew up with it. At the same time, this is why it's a tension. On the one hand, you have this generation. On the other hand, the quality of our democracy has been quietly eroding for almost a decade. Things like independence of institutions, anti-corruption works, civic space,
scholars call it as democratic backsliding. So you see this tension today. And the surprising part of this is that Indonesia's Gen Zs says that they are satisfied with our democracy. This is our youth, we're saying. Even when the system is weakened, and researchers, it's just published a month ago, describe them as complacent Democrats. They say democracy is good, but they feel little urgency to defend it. And in the survey done last year, 2024, we have large portions of the youth, according to that survey, would choose strongman image, even if it's linked to possible authoritarian, without having reservation. So what I want to ask and would like to invite you to think together is a serious questions. What keeps democracy alive when new generations feel democracy is permanent? Democracy can be taken for granted, even when the quality of our democracy were eroding. So allow me, on these reflections, to share my argument. There are three parts to this argument. One, the youth in Indonesia hold historic moral power, and it still does, since the old days. Today is the 27th, and 28th of October we are celebrating, commemorating the Sumpah Pemuda, the youth oath. Again, so the youth has hold historic moral power. But the second argument is that moral power alone is never enough. We also need integrity. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya. Masih seputaran bagaimana Partai Gerakan Rakyat Anies Baswedan yang menjadi perbincangan hangat ya. Dan ini menggemparkan sih. Bagaimana partai ini lahir menjadi sebuah partai yang besar suatu saat nanti ya. Dan gebrakan Anies ini semakin nyata ya. Kalau kita melihat memang apakah Anies kemudian akan berhenti ya ketika kalah di Pilpres kemarin, dan ternyata tidak, teman-teman. Beliau tetap melanjutkan perjuangannya dengan membuat ormas awalnya, kemudian ormas tersebut berubah menjadi sebuah partai. Ya, Anies nampaknya tidak mau berhenti ya untuk berjuang ya. Anies tidak berhenti untuk stop di sana saja, teman. Dan kali ini Anies betul-betul ingin menunjukkan bahwa beliau sangat layak menjadi seorang pemimpin. Dan kali ini Anies membuat partai yang baru ya, walaupun beliau bukan ketua umumnya, namun orang juga tahu bahwa itu adalah inisiatornya Anies, teman-teman ya. Anies dan para relawan, para pendukungnya. Dan verifikasi KPU biasanya ya akan memverifikasi partai-partai baru apakah lolos layak untuk memenuhi syarat atau tidak ya. Semoga saja partai Pak Anies ya bisa lolos ya. Di sisi lain bahwa saat ini Anies mengambil sikap sebagai oposisi, dan Anies kalau kita melihat teman-teman di lain kesempatan beliau sangat vokal mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, misalnya bagaimana pembangunan ya yang atau hutang, apapun program pemerintah yang merugikan masyarakat, Anies ini vokal sekali, teman-teman. Jadi Gerakan Rakyat ini bisa dikatakan partai yang lahir dari rahim oposisi ya. Dan ini kita lihat saja ke depan apakah benar-benar konsisten pada oposisi atau tergiur kepada sebuah tawaran
ya, jabatan dan sebagainya. Kita lihat saja teman-teman, kalau misalnya Anies tetap bertahan menjadi partai oposisi sampai 2029, ya ini luar biasa. Dan kalau kita melihat ya, partai-partai besar saat ini pun ya berawal dari partai yang baru teman-teman ya. Kemudian partai Anies lahir ya di tengah hiruk pikuknya perpolitikan kita, ya panas dinginnya politik kita teman-teman ya, semoga saja partai Pak Anies bisa berkembang, bisa berbunga dengan baik. Bagaimana menurut kalian?